It's fishing. Hi, Kajima. Trying to catch fish. Ma'am. Ay. Sa mga TFC subscribers. Dito kami. Nasa kalagitnaan kami. Kami na ang gumagal to. May maliit na series mamaya. Pakita ang picture. Ma'am. Hindi ito bigay. Wala na. Gugulo. Mensahe para kay Sir Cyrus. Hi, Sir Sai. Ingit ka. Ito sila ko. Hein? Sila yung ko. Ouais. Et ouais. C'est là où tu pars demain. Mais toi aussi. Bien sûr. C'est bientôt la fin des vacances. C'est demain. Ouais, c'est là. Non mais dès demain, moi je vais pleurer. J'ai déjà pleuré dès mes vacances. Surtout celui-là. Voilà, je vais me perdre complètement sur toi. Paakyat na tayo. Oh. Oo nga, no. Paakit mo na tayo. Sorry, sabi niya.